Hari kesekian masih tak berhasil mendekatimu. Bagaimana melelehkan beku hatimu. Mending nyerah dah, oh tentu tidak. Demi gapai impian kita harus terus belajar. Belajar memahami bahasa cintamu. Oh asmara, berdebar rasanya ku di dekatmu. Oh asmara, dengar bisikan cinta lirik matamu. Oh asmara, balas sinyal cintaku sekali saja. Oh asmara, tidak adakah ruang dalam Takip yan, Kiana. Anong pagtakip? Yung takip ng ganon. Oo, tapos isend mo sa mami, ha? Para ikay very good. At ito na lang patatakpan natin pag gano'n. Ayan, sige. Para alam ni mami na ito yung toothbrush. Para sila magkakapatid. Tapos isend mo sa mami. Dapat ganin mo, hindi na agad. Isend mo rin sa daddy. Sige. Ang hang. Okay na yan. Tugasin ko na. Oh my God. Ang hang. Okay, yun lang guys. Bye! Bye guys. Punta sana phone ko.